आयुष्कामी अध्याय रागादिरोगान् सततानुषत्तान् अशेषकाय शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अथात आयुष्कामे अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः आयुकामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिगृहत सोऽश्विनौत सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते अष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम् कायबालग्रहोर्ध्वाङ्ग शल्यदंष्ट्राजरारुषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता वायुपित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः विकृता विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपिरन्नाभ्यो रथो मध्योर्ध्वसंश्रय वयोः रात्रिभुक्तानां ते अन्तमद्यादिगाक्रमात् तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निसमयसमः कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यस्यातैः समैरपि शुक्रार्तवस्तैर्जन्मादौ विषेणेव विशिक्रमे तैष्यतिस्त्रप्रकृतयो हीनमध्योत्तमा पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निन्दा द्विदोषजा तत्र रुक्षो लघुशीत खरः सूक्ष्मश्चलोऽनिल पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुविस्त्रं सरं द्रवं स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्द श्लक्ष्णमृत्स्न स्थिरकफ संसर्गसन्निपातश्च तद्वित्रिशयकोपतः रसाशृङ्गमांसमेधो अस्थिमज्जा शुक्राणि धातव सप्तदुश्यामलामूत्र शकृत्स्वेदादयोऽपि च रसाशृङ्गमांसमेधो अस्थिमज्जा शुक्राणि धातव सप्तदुश्यामलामूत्र शकृत्स्वेदादयोऽपि च वृद्धिसमाने सर्वेषां विपर्ययः रसास्वादम्ललवणतिक्तौष्णकषायकः षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं वलावः तत्राध्यामारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिग्धदयः कफं कषायतिक्तमधुरा पित्तमन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वास्थ्यहितं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णशीतगुणोत्कर्ष तत्र वीर्यं द्विधा स्मृता त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वाम्लकटुकात्मकं गुरुर्मन्दहिमस्निग्ध श्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिरा गुणा ससूक्ष्मविशदा विंशतिसविपर्यया कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोगैककारणं रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यं रोगता निजागन्तु विभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृता तेषां कायमनोवेदा दधिष्ठानामपि द्विधा रजस्तमश्च मनसौ द्वौ च दोषा हृदाऋतौ दर्शनस्पर्शनस्प्रश्ने परीक्षेत च रोगिणं रोगं निदानप्राग्रूप लक्षण उपशयाप्तिभिः भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा जाङ्गलं वातभूयिष्ठम् आनूपं तु कफोल्बणं साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत् क्षणादिव्याध्यावस्था च कालो भेषजयोगकृत् शोधनं शमनं चेति समासौषधं द्विधा शरीरजाणां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परं विषग्द्रव्याणुपस्थाता रोगीपादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षस्तीर्थार्थशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक् बहुकल्पं बहुगुणं
सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तशुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यो रोगी विषक्वश्च ज्ञापकः सत्त्ववानपि साध्यो साध्या इतिर्व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्यकृच्छ्रसाधश्च याप्यो यश्चानुपक्रम सर्वौषधक्षमे देहे यूनपुंसो जितात्मनः अमर्मगोऽल्पहेत्वाग्र रूप रूपोऽनुपद्रव अतुल्यदुष्यदेशऋतु प्रकृतिपादसम्पदि ग्रहेष्वणुगुणेष्वेक दोषमार्गो नवः सुख शास्त्राधिसाधनं कृच्छ्र शङ्करे च ततोद्गधा शेषत्वादायुषो याप्य पथ्याभ्यासाद्विपर्यये अनुपक्रम एवस्य अस्थितो अत्यन्तविपर्यये औत्सुक्यमोहरतिकृ दृष्टरिष्टो अशनाशनः